मोला परे मुही केमिति मोह देखाइबी तुम आगे मते भारी लाज लगे प्रभु भारी लाज लगे मोला परे मुही केमिति मोह मोला परे मुही केमिति मोह देखाइबी तुम आगे मते भारी लाज लगे मते भारी लाज लगे हरी लाज लगे प्रभु हरी लाज लगे वैकुंठ जीवा कपाल रे नहीं नरक महनगति मने जदि मते स्थान न मिलिब मने जदि मते स्थान न मिलिब ए जीव दिगे मते हरि लाज लगे हरि लाज लगे शुणी शरण पानी श्री चरणे करिछंती केते पापी कहती जगत तुम्हें कृपा सिंधु विस्तारित सर्वव्यापी मुगो पड़े जदि सते भागी मो पाप भलागी सते भागी क्षमा नहीं मोर भागे हरि लाज लगे मते हरि लाज लगे मोला परे मुही केमिति मोह देखाइबी तुम आगे मते हरि लाज लगे हरि लाज लगे हरि लाज
चर्चित नीलकलेवर तव सनावनमाली चन्दन चर्चित नीलकलेवर तव सनावनमाली केळी चढामाने कुंडलमाने केळी चढामाने कुंडलमाने गंधयुगस्मित सारी विलासाची विलासिनी केली परी विलासाची विलासिनी केली परी पीन भयाधर हान भरेना हरि परिरघसना गोप बधूरा गायत्रिकाची गोप बधूरा गायत्रिकाची हृदयंचित पंचपरा चन्दन चर्चित नीलकलेवर तव सनावनमाली चन्दन चर्चित नीलकलेवर तव सनावनमाली केळी चढामाने कुंडलमाने केळी चढामाने कुंडलमाने गंधयुगस्मित सारी चन्दन चर्चित नीलकलेवर तव सनावनमाली वनमाली 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 गोटे जात्री बोली देखा नहीं घोर परी तो मठ मंदिर आसुची किए ना दियो पूजुची किए सब तो माया रे बाया टीवी आजिकल सत्यानाश कला हो टीवी आजिकल सत्यानाश कला ओ भगते अरे कि ना बलिराम पौड़ पकईब ओ भगते अरे पौड़ पहला जाऊ शीतल होगा जाऊँगी आसुची सीधा बेग पड़िया अरे गोपाल जुआर होनो सभा में प्रणति विष्णु सदक्षिण शक्ति शंकर आइला केड़ी गोविंद बाबू हाँ कौन गोविंद लगे तो हाँ तो अरे 2017 है ये काठिया कदली आजिकल चलुची हाँ अंगुर बाइना सस्ता सेऊ आपेल आनार सब सस्ता तो काठिया कदली चढ़ी कथा कर
तो घर कौच गाँ ना कौन ये करे मानसिक भोग ना साधारणिया भोग नड़िया मानसिक नड़िया मानसिक आमर ये नियम जानचुटी नड़िया बारेले 12 टंका 50 पैसा कदली गोटा को टंकाटे है क्या तो गाँ ना कौन बापा ना कौन तुम गोत्र कौन जाति कौन सब कह मोना हुकुला मो गाना होनी नियाली आउ मकन जोले पिनाको आजिकल चलुची पैसा पैसा कटकड़ा है सरकार कौन जानी नो न क्या जा अरे बेड़ा बेड़ा बुलू बेड़ा बेड़ा मंगला विमला सारोना मंगला सब चंडी बगलामुखी मानमुखी गणेश कार्तिक शिव पार्वती परिवार मानमुखी गोटे कहीं गोटे कथा पचारू अरे आम साक्षी गोपाल पंडा तो बापा ता बापा तुम 14 पुरुष कथा आमको जना आम साक्षी गोपाल पंडा गोपाल गोपाल साक्षी गोपाल जान चईनी आ सब लोक यात्री आसती गोपाल को दर्शन कर चप कि चली जाते तू जातीटा भलटा पचारू पचार गोटे मंजी कथा पचार देलु आ बस दबुटी पचारि पचारि गोटे मंजी कथा पचार देला मुझे कहबी सब गाँ जाई कहबू गोटी गोटी कर मन रखु प्रांजल भाव बुझाई देलु बुझी आई सुख पड़ी सी अनेक दिन तलर कथा सान विप्र बड़ विप्र हे कृष्ण हे जगन्निवास हे शरण रक्षण हरि तम महिमार अंत नहीं प्रभु तम महिमार अंत नहीं तमर से नित्य धाम श्री वृंदावन दर्शनर सुजोग केबे पाई हे अधमर जीवन धन्य हब प्रभु हे अधमर जीवन धन्य हब गोपाल
गोपाल मोर आहे प्राणर गोपाल मोर वृंदावने नवघन मुराति वृंदावने नवघन मुराति श्याम सुंदर हे भक्त प्राणनिधि श्याम सुंदर हे भक्त प्राणनिधि दयार ठाकुर बारे दया कर दयार ठाकुर बारे दया कर सते देखिबी रूप तुमर सते देखिबी रूप तुमर गोपाल केते समय आउ अपेक्षा करी एपर्यंत सान विप्र आसिले तेबे तेबे बाटरे किछि कोन असुविधा हला न जेते बेले आसुचंती आसंतु मु एइठे टिके विश्राम करे एइठे टिके विश्राम प्रणाम ठाकुर गोसाई दीर्घजीवी हो बाबा दीर्घजीवी हो अरे उठ तुमर आसबार एत विलंब है कहीं तेरे बाटर किसी कौन असुविधा है न कौन नाना गोसाई आपन को वृंदावन जावाई कथा देछि जेतेबेले सेथिरे पुणी असुविधा कौन तेरे चलो बाबा वृंदावन जाई गोपाल को दर्शन पर मो मनर तृष्णा मेटिब जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल से वृंदावन चिन्मय भजन एठी यमुना पुलिन निकुंज कानन कदम्ब वन गोपालंकर लीला এই ধামরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হেউଛନ୍ତି একমাত্র পুরুষ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ବୁଝିଲ ବାବା ଯମୁନା ତୀରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଥିଲେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ କି ଅପୂର୍ବ କି এই দেখো বাবা অদূরে গিরিরাজ দণ্ডায়মান যে গিরিগোবর্ধন को भगवान श्रीकृष्ण हाथ में टेकी धरी दीर्घ 7 दिन व्यापी ब्रजवासी मान को आश्रय देते देवराज इंद्र महातपर रक्षा करते से लीलाविलास जय भजन
বৃন্দাবন জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন কানন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন কানন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন घाट बंशी बट द्वादश कानन केसी घाट बंशी बट द्वादश कानन जहाँ सबनिया कैलासी नंदन जहाँ सबनिया कैलासी नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन 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 श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन 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 ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନେବେ ଚାଲ ବାବା କାଲି ପ୍ରଭାତରେ କେସି ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋ ମନର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଗୋପାଳ সুন্দর শিররে মণিময় মুকুট সহ ময়ূরর পুচ্ছ কর্ণরে মকর কুণ্ডল কপাଳରେ তিলক দেখ দেখ বস্য সেই মোহন মূরতি সভাময় চকিত নয়ন কি অপূর্ব সে রূপ লাবণ্য কি অপূর্ব সে রূপ লাবণ্য সে মনমোহন মুরলীধারী নন্দ নন্দন গোবিন্দ তোমর সেই চির সুশীতল চির শান্তিপদ অভয় চরণে মতে টিকে আশ্রয় দিও প্রভু মতে টিকে আশ্রয় দিও বিষম সংসার নাগ পাতরু মতে মুক্তি দিও প্রভু মুক্তি দিও প্রভু प्रभु हे पतित पावन तुम सेवा पूजा करिवार मोर कौन योग्यता नहीं प्रभु
ए अभाजन प्रति कृपा कर कृपामय ए मरुभुकुरे कृपा बारी छराई दियो प्रभु तप्त प्राण मोर शीतल हेउ प्रभु शुष्क निरस हृदय भक्ति मंदाकिनी प्रवाहित हेउ प्रभु भक्ति मंदाकिनी प्रवाहित हेउ प्रभु भक्ति मंदाकिनी हे प्रभु हे गोपाल तुमर এই কমনীয় রূপ মাধুরীর দর্শনে ভিন্ন রূপের চালি যাও প্রভু ভিন্ন রূপের চালে যাও চালে যাও गोपाल दर्शन पर सेहु धरी
तू सम सेवारे अति যত্ন সহকারে বিপ্র সেবা গোপাল চরণে নীতি করন্তি গুহারি গোপাল চরণে নীতি করন্তি গুহারি एक कथा चिंती सान मने मने आरंभिले मत वृद्ध विप्रधाने आरंभिले मत वृद्ध विप्रधाने जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल श्याम कुंड जल निज रे करिले शरीर रे करिले पिंधाई सुखिला वस्त्र देई दर्पिलक गोपाल शांति बाणा देई सुध विप्र गोपाल शांति बाणा देई सुध देई शरणामृत गोविंद गोपाल बोली हस्त रखी मुंडे गोविंद गोपाल बोली हस्त रखी मुंडे करन्ति प्रार्थना से भूति नयने रक्षा कर गोपाल हे भक्तारे रक्षा कर गोपाल हे भक्तारे गोपाल गोपाल भृगुठी अवसीने गोपाल गोपाल कहि गोपाल गोपाल कहि हरषित हे जय गोपाल जय गोपाल बस्य तमे मोर अनेक सेवा जत्न करिछ जहा फଳରେ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। नाना गोसे सबु से गोपालଙ୍କ करुणा आपण असुस्थ थिबा समय मु जे केवल गोपालଙ୍କର चरणामृत तुलसी और निमाल्य आपण को देइथिले आउ किछि करिनि गोसे ହଁ ବାବା ସବୁ ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କର କରୁଣା ହେଲେ ତମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋର ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛ ମୋର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରିବେ ମୋର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କେବେ କରିବେ ଥାଉ ଗୋସାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ମତେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁନି ବରଂ ସେବା ଦାନ କରି
ଏ ଅଧମକୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏ ଅଧମକୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମହାନ ହବ। ତମର ଏଇ ସେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ମୁଁ ବା ତମକୁ କଣ ଦେଇପାରିବି? କିଛି ନାହିଁ ଗୋସାଇଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ତମକୁ ଦାନ କରିବି। ଗୋସାଇଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତମେ ମୋ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର। ତମକୁ ଜାମାତା ରୂପରେ ପାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ବତ୍ସ, ଖୁସି ହେବି। କ୍ଷମା କରିବେ ଗୋସାଇଁ, ବତ୍ସ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିନଥିଲି। ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଥା ଯାହା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁନି ଗୋସାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁନି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କୁଳିନ ନହେଲେ ବିଦ୍ୱାନ, ଆଉ ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋସାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ଗୋସାଇଁ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ପାର୍ଥିବ ଧନ ସମ୍ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭୂଷଣ ନୁହଁ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରକୃତ ଭୂଷଣ। ସେଇ ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ତମେ, ସେଇ ଧନରେ ଧନୀ ତମେ। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାରରେ ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ତମେ ମୋ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କର, ଅଙ୍ଗୀକାର କର। କିନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ এই ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତ? ଆରେ ନା ନା, ତମର ସନ୍ଦେହ ଭିତ୍ତିହୀନ। ମୋର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ତମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସମ୍ମତ ହୁଅ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଆସ ବତ୍ସ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିବା। ହଁ ବତ୍ସ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିବା। ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ। ନନ୍ଦ ଦୁଲାଳ, ଗେରିବର ନାଗର ଗୋପାଳ, ତମକୁ ଅଗୋଚର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯାଇ ଏ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବି। ତମେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ ଗୋପାଳ, ତମେ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ। ହେ ଠାକୁର, ଦୟାର ସାଗର, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ମହିମା, ତୁମରି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରଭୁ? ଯଦିବ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ, ତଥାପି ତୁମର ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ବିପ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କରି କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଥା ଦେଲି ଗୋପାଳ। ଏ କଥାରେ ତୁମେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ ଗୋପାଳ, ଏ କଥାରେ ତମେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଏ କଥାରେ ତମେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ। କଣ ଭାବୁଛ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର? ତୁମେ ଯେ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ଶପଥ କରିଛ? ମୋର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବୋଲି ତୁମେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ? ଯେଉଁ ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ତୁମେ, ସେହି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟାଇ ତୁମେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର? ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ତୁମେ ବିପଦ ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର।
ମୁଁ ସତ୍ୟର କହିପାରିବି ମୁଁ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହୋଇପାରିବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହୀ ହୋଇପାରିବି ଗଭୀର ନିକଟରେ କଥା ଦେଖିବରେ ଏ ବିଭାଗର ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଏ ବିଭାଗର ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ବାପା? ସେ ଜଣେ ନିଚ କୁଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଆମର ଆଦୌ ଉଚିତ ହବନି। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଅଛି କ'ଣ? ନା ଅଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ଅଛି କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। କିଛି ନଥାଉ ସେଦିନ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ବିଭାଘର ସେଇ ଦିନ ସରିଯାଇଛି। ପୁଲକ ଖାଲି ଝିଅକୁ ନେବାଟା ବାକି ଅଛି। ପୁଲକ ଝିଅକୁ ନେବାଟା ବାକି ଅଛି। ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ହେଲେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ବାପା, ସେ ଯଦି ଏ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଦ ଦିଏ ଶିଶୁପାଳ ହେଇବା ଉଡ଼ିଯିବ। ତାମାନେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ଏଇ ନର୍କକୁ ଯିବୁ? ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ଏ ବିଭାଘର ସରିଯାଇଛି। ନା ବାପା, ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ବାହାଘରଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ନୁହଁ ଯେ ଯାହା ହାତରେ ନାହିଁ ତା ହାତରେ ଝିଅକୁ ତୋଳିଦବ। ତୁ ଚୁପ କର ପୁଲକ, ତୁ ଚୁପ କର। এইটা ମୋ ମୁହଁର କଥା ନୁହେଁ ବାପା, ଗାଁ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତା ସହିତ ବିବାହ ଦିଅ, ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସମାଜରୁ ବାଛନ୍ଦ କରିବେ ବାପା। ଏକ ଘରିଆ କରି ରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କେବେ ଭାବିଛ ବାପା? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। କି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପକାଇଲ ପ୍ରଭୁ, କି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପକାଇଲ। ତମେ ପରାନ୍ତ ଚାମି, ତମେ କର୍ମ ମନର ବେଦନା ବୁଝିପାରୁନା। ମୋର ଦୁର୍ଦିନରେ ତମ ଚରା ମୋର କେହି ନାହିଁ, କେହି। ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଅସହାୟ ଗୋପାଳ, ଅସହାୟ। ତମେ ମୋତେ ସହାୟ କର। ତୁମେ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ବାପା, କନ୍ୟାଦାନ କରି ତୁମେ ତୁମ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା। ଏ ଦୁନିଆ ହସିବ ବାପା, ଏ ଦୁନିଆ ହସିବ। ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ନିଚ କୁଳର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ଲୋକେ ଯେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ନା ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି ବାପା, ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କର ବାପା, ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କର। ତା କେମିତି ହେବ ରେ ପୁଲକ, ତା କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ଯେ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ବି ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଝିବାଟ ଦରକାର। ସେ କିଛି ବୁଝିବାଟ ଦରକାର। ବାପା, ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରେ, ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବ ଯେ ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମ ହତ। ହଁ ବାପା, ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବ ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି,
मोर मति गति किसी ठीक नथिला आ सेतेबेले मु कौन कहिछि कौन न कहिछि मोर किछि मने पड़ुनी कुआरे आसीछ एठी तुमर काम कौन आपणक पिता मते कन्यादान करिवे बोली वृंदावन रे गोपाल निकट में अंगीकार करथिले अच्छा आउ कौन सेही हला मो भौणी को बाहाब तुमे नहीं मो भौणी को बाहाब तुमे निज चेहरा को केबे आईना रे देखिछ सामान्य बामन होई आकाशर चांद धरिया को चेष्टा आपण हे कोन कहउचंती ए कौन कहूची किछि बुझी पारनु अबे बाहर मो घरो अबे कहली परा बाहर मो घरो अबे कहली परा बाहर गली गोसाई करबे कहली परा बेस होई गला गोसाई बेस होई गला मो सेवार प्रतिदान मु ठीक पाई गली गोसाई मो बेस पाई गली हेले आपण को कहि रखुची गोसाई ए अन्याय विरोधरे मो पंच परमेश्वर को निकट रे कुआरी धरि पंच परमेश्वर को निकट रे कुआरी करी जा बेटा गुहारी करिबु जा को बापा आगे तू गुहारी करिबु के तो रखियो मु देखी धर्म संकट रे मते पकाइल प्रभु ये कि धर्म संकट रे मते पकाइल गोटे पटे पुत्रर आकट अन्य पटे गोपाल निकटरे करिथिबा शपथ एभଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ହିଁ ସହାୟ ହୁଅ ଗୋପାଳ ତମେ ହିଁ ସହାୟ ହୁଅ तमें कौन काली कहीं जाइन कि काली देखी जहाँ आज देखुची हाँ रुह रुह ये अनक्षेत्र खोला है खाइब रही भल कर आज मोर मंगन काली बाहागर मत बाड़ी पुणी गाधाजी करदेव साहय ये स्वप्न एमती स्वप्न देखी बाबा हाँ ये चिकन चाकन हो नखी नखिलो मना कर वर्षा बुलू ना ठंडा फंडा हो जाए हाँ तू व्यस्त हो ना आज मुझे बयस डाकू ते नहीं भल औषधि देदेवी है सुंदर मो जीवन जमा देखी माँ गाले दीटा जमी काश्मीरी सेव ब्रह्मा को मानिए पड़ो खंडे पठे इलु मो मालू कोड़ा जाई मो ओठर भी किसी उपमा ना हाँ हाँ सबू से नखी पाई मछिया मकाले नाच देखा क्यों नाक पड़ी जाते आज्ञा धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद
କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଚାଲିଥିଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଥିଲି କାହିଁ ହବ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖା ହେଲେ କିଓ ନାକ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି କାହିଁ ତମର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ନାଇଁ ଦେଖା ହଉଥିବ ନା ତମ ମନ ହଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ତ ତମେ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିବ ନାଇଁ କିଓ ନାକ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ ଟିକେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ନାକ ପଡ଼ି ଆରେ ତମେ ଏତେ ବିଷଣ୍ଣ ଜଣା ପଡୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ତମର ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହବ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଜୀବନ ରଖିଥିଲି ସିଏ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାହିଁ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଚଉଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଭାବିଲି ମଲାପୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦୟାବନ୍ତ ଆମ ସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଚଣ୍ଡେଲେଶ୍ୱର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କେବେ ନାକ ପଡ଼ି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ 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 ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ମୌରମଣି ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଛାତ ପଡ଼ି ମକଦମକୁ ଥରଟିଏ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପଦ ସେବା କରି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଥିବେ ଆଉ ଅର୍ଜନ ନେଇ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିଓ ନାକ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ତମର ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ସୁଖ ନାକ ପଡ଼ି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ମାନୁଛି ଏ ନାକୁଆ ପାଇଁ ଜମା ମାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଥଟା ନାକ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁସୁମ କହିଲେ ଚଳେ ନିଜ କ'ଣ ମାନେ ପାଖ ଲୋକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ବସି ଖଞ୍ଜଣି ବାଜି ନାକ ପଡ଼ି ଚିନ୍ତାରେ କାରଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ କର ନାକ ପଡ଼ି ଚିଙ୍କଟା ଅଛି ନା କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେ ବାଉଳା କରିଦେଲି ରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମନେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବି ସତ କଥା କହୁଛି ନହେଲେ ସତ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ ହରିବୋଲ ଦେଇ ସିଧା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ପାଖେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାକ ପଡ଼ି କିଓ ନାକ ପଡ଼ି ହଁ ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆମର ନିଜ ଲୋକ ପାଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବେ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ଖୋଜଣି ବଜେଇବେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରହିତାରି ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋର ଖାଲି ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ଆର ଆଖିରେ ଅନାନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଭଗିଆ ବୁଢ଼ା ଭଗିଆ ବୁଢ଼ା ହଁ ସେଇ ଭଗିଆ ବୁଢ଼ା ଓ ଭଗବାନ ମିଶ୍ରେ ଏ ନାକ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିବ ପଞ୍ଚୁଆତି ବସିବ ଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିବ ସେ ହେଲାନି ପଞ୍ଚୁଆତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏ କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା। ଗଲା ଶୁଣ ହଁ ହଁ ତଳମୁଣ୍ଡ ସାହିର ଅଗଣିୟ ପାଡ଼ିର ପୁଅକୁ ନେଇ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଥିଲା ତ ନାକ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ତାର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ମିଶ୍ରେ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଆଉ ପୁଅ ମାଇପ ଧମକରେ ହଁ। ଭଗବାନ ମିଶ୍ରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏ ଖେଳିବ ଖେଳିବ ଆଚ୍ଛା ନାକ ପଡ଼ି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷୟରେ ତମର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ନାକ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ହାଇ ଆସିକିରି ବାପା ଆଜ୍ଞା କଥା କ'ଣ କି ସେଇ ଆରେ କ'ଣ ସେଇ କ'ଣ ଆପଣ ସେଇ ପଞ୍ଚୁଆତି ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ହଉ ଆମ କଥା ତ ଖୋଇତେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହିଦେବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭଗିଆ ବୁଢ଼ା ଯୋଉ ନକି ଆଜ୍ଞା ତାରି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେରିଏ କେଶ ଅଛି ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ କାହିଁ ଗୋଟେ କୁଆ କୁଆ କରୁଥିଲା ନା ଘରେ କରିବୁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଗୋଟେ ମୋର ମାନ୍ୟବର ଆଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତାରି କଥା ଭାବି ଭାବି କି କେରିଏ ବି ଭଲ ନାହିଁ ବୟସ ଆଜ୍ଞା ଜମା ଦେଢ଼ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲାଣି ସବୁ କେଶ ଗଲାଣି ଉପୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଆର ଆଖିରେ ଅନାତେ ମକଦମେ ସତ କଥା କହୁଛି ସେ ଟୋକାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତାର ଝିଅ ନିଶା ଏକଦମ ହଳ କରି ଦିଅନ୍ତି ଆରେ 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 ଇଏ ତୁ ନିଚ କୁଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଢିଙ୍କି କାଠ କିରେ ବୁଝିଲ ନାକ ପଡ଼ି ହସେଇ ଦେଲ ଆଜି ଆପଣ ବି ବୁଝିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି କହୁଛି ନାକ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା
से चांद को धरी पारले हैला କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଧରିବି ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି କେମିତି शास्त्र कहूची କଣ गो कन्या भाग्य रे थिले मिले ତୁ ଆଉ କି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ହୟ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ କଣ ଏ ପରା ଘୋର କଳିକାଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚାରିଆଡେ କେମିତି ମହିଳା ପରିଷ୍କାର ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଉପରୁ ବି ସିନା ଖାଲି ଧପ ଧପ ଧଳା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଲେ କେତେରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଚୋଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲ ଭଗବାନ ମିଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହିତ ଆସିଲେଣି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମିଶ୍ରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ପୁରା ନାଗଦମ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଅଣାୟତ ହେଇ ପଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ କାଳ କ୍ଷୟ ନ କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣର ଝାମୁଲାର ବିଷୟ ସିଧା ସିଧା ହଉ କହିଛ ଚାଲ ନା କଣ କହୁଛ ନା 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 ଆମର ଅନେକ କାମ ଅଛି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମକଦମେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ମହାଶୟ ତାଙ୍କରି କନ୍ୟାକୁ ମୋ ହାତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ହଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥାକୁ ମିଛ ବୋଲି ଉଡେଇ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତିକି କଣ କଲି ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଘର ମତେ ମାର ମାରି ବିଦା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବିଦା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମକଦମେ ଆପଣ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ମିଶ୍ରେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଏମିତି କଥାଟାକୁ ଗୋଳମାଳିଆ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆରେ କଥା ତ ଦେଇଛ କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାର କାରଣ କଣ କହୁନ କୁହ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ପାଣିର ଗାର ନାକ ପଡେ ଆଜିକାଲି ମୋର ଖାଲି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଚୁପ ରୁହ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିଛି କହୁନି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ବେଦର ଗାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିବେ ଆମ ମକଦ୍ଦମା ଆସେ କଥାଟାକୁ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଫଇସଲା କରିଦେବେ ବାପା ଆମର ସେଇ ଝିଅ କଥା ତ ନା ଆଉ ସେଇ କଥା ହଉ କୁହ ସେ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁହେଁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲୁ ହଉ ବହୁ ଦିନର ପଥଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ କଣ କହିଛି କଣ ନ କହିଛି ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି କିଛି ବି ମନେ ପଡୁନି ଓହୋ ବୁଝିଲେ ଏଇ ସାତଗୁଡ଼ି ମହାଶୟ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତ ତା ଛଡା ଏତେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ମଥା ଘୁରେଇ ପକଉଛି ସେ କହିବେ କଣ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମକଦମେ ଏମାନେ ବହୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଦିନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ହେଇଥିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏ ବିପ୍ର ସେ କଥା ଜାଣିପାରି ସେବା କରିବା ଛଳରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି କରି ନେଇଛି ବାପା ତୁ ଏମିତି ଫାସିବାଟା ଏରେ ତ ଉଦିକି ବାନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଅରେ ମତ ଦୟାଳୁ ପୁଣି ପର ଉପକାରୀ ପଟି ମରା ତାଉ ତରତ ବାଇଶ ମୁନିଆ ଆରେ ତୁମେ ରୁହ ତାପରେ ଅତି ଭକ୍ତି ଦେଖାଇ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ପିତା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ମତିଗତି ବି କିଛି ଠିକ ନଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିଥିବେ କଣ ନ କହିଥିବେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ଏବେ ଆସି କହୁଛି କଣ ନା ମୋ ପିତା ବୃନ୍ଦାବନରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏ ବାପା କଥାଟା ତ ଏଇପଟେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆଉଛି ମୋଠି ସରିବ ତୋଠି ବାড়ি ହବ କଥା ଫାଇନାଲ ସଇଲା ମଝିରେ କଣ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଛ ଆଜ୍ଞା ପଦେଇକି ମତେ ଜାଗା ଦେବେ କି ମାନେ କଥା କହିବାକୁ କହିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆଉ କୁହ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳଠୁ ପିଲାଟାକୁ ଠଉରେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ତା ଛଡା ପିଲାଟି ଯାହା କହୁଛି କିଛି ନାକରା କଥା ତ କହୁନି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ କେରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋଭ ତ ଦୁଇରେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଲୋଭ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କିଏ କଣ ହାତ ଛଡା କରିପାରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମକଦମେ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ମତେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମତେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ମହାଶୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛି ମୋରି ସେବାରେ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ମୋ ହାତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲି ମୁଁ ଏକ ନିଜ କୁଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରିଦ୍ର, ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ କୁଳ ଜାତ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମକଦମେ ଉଚ୍ଚ କୁଳ ଜାତ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ମିଶ୍ର ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ? ହଁ ମକଦମେ, ମୋରି କଥାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ କରି ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲି। ମକଦମେ, ଗୋପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ମନେ ପଡୁନି? ଜୟ କଳା ଘରକୁ ପଳା ନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛ କଣ? ନା ନା ମକଦମେ, ଆଉ একমাত্র বৃন্দাবনের সেই গোপাল ঠাকুর এই কথার সাক্ষী। মকদমে, বৃন্দাবনের সেই গোপাল ঠাকুর সাক্ষী। କଣ କହିଲ? ତୁମ କଥା ସାକ୍ଷୀ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳ ଠାକୁର? ହଁ ମକଦମେ, ବୃନ୍ଦାବନର ସେଇ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏ କଥାର ସାକ୍ଷୀ। ମକଦମେ, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ମିଶ୍ରେ, ଆପଣ ନୀରବ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ଏତେ କଥାରୁ ଆମର କଣ ମିଳିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଇରେ ଏ ଟୋକା ତ କହୁଛି ତାର ପରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳ ଠାକୁର ସାକ୍ଷୀ ବେଲି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆମର କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ନା। ଏଇଠି ବାପ ଧନ, ଏ ନାଟୁଆର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠାକୁ ଆସି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ଏକା ତାଳେ କିଛି ଯିବ। ଏତେ ଝାମେଲା ନଥିବ। ଯାହାକୁ ଆମର ସାଡେ ଅନେକ କାମ ଅଛି, ସେଇଆକୁ ଓଳିଗଲା ଧତର ମତର କରୁଛ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ତମେ ଠିକ କହିଛ ନାକ ଘୋଡ଼ି। ଶୁଣ ଯୁବକ, ମକଦମେ, ତୁମ କଥାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯଦି ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତୁମରି କଥାରେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନର ସେହି ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠାକୁ ଆସି এই কথার সাক্ষ্য প্রমাণ দেই দিଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବି। କଣ ପାରିବ ଯୁବକ? ତୁମ କଥାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନର ସେହି ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠି ଆଣିପାରିବ? ପାରିବ? ମୁଁ ଯଦି କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ତେବେ ମୋରି ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୃନ୍ଦାବନର ସେଇ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ମୋରି କଥାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତମ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ ଯୁବକ, ତୁମ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ। ହେଲା ଆମ କେତେ ଗପୁଛି ଜାଣୁ ରେ। କେଭଳିଆ ପିଲାଟା କିରେ? ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଭୁଷ କିନା ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆପଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲି ରେ, ଏହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ଏକ ଭକ୍ତ ଆମେ ତମେ ଦେଖିନୁ ଗୋପାଳକୁ। ଆଉ ପୁରା ପୁରା ମୁଣ୍ଡଇ 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 ଆଣିବ କଣ ଭାବୁଛ? କିଛି କହୁନ ମା। ଆହେ କାଠ ପଥରର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋପାଳ, ସେ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ସେ ଯୁବକ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପାଳଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାରି କଥାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ
ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ ନାକ ଫୋଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, କୃଷ୍ଣ ବଡ଼। କଣ କହିଲେ? ସେ ଗୋପାଳ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ? ଆରେ ଗୋପାଳଙ୍କର କଠଉଟା କେତେ ନମ୍ବର ନେଇଗଲନି ମାପିକିରି ନେଇ ଯେତି ନେଇ ସାହସ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ କଣ ଆସିବେ? ଆମେ ଜମା ଦେଖିନ, ତମେ ଜାଣିନ ନାକ ଫୋଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ ଭୟ ଭୟ ଇଏ ମକଦୟ ମାସେ କଣ ପୁରାପୁରି ସେପଟୁ ବୁଝି ଖାପିନା ଦେଇ ପଇଲେ। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଆଉ ହବୁନୁ? ଆମେ କଣ ଏତେ ଖରାପ? ଆହେ ନାକ ଫୋଡ଼ି, ଆହେ କାଠ ପଥରର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋପାଳ, କାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ, କାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ପୁଣି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବ ସାକ୍ଷୀ ମିଛ କଥାଟା ବୁଝିଲ ନାକ ଫୋଡ଼ି? ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। মুরারে মধুকৈত ভরে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ স্বামী। যোগেশ্বর নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশয়মাই জগদীশ্বর, নিরাশয়মাই জগদীশ্বর। तुम्हें परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन, हे भक्त वत्सल, तुम भक्तर मान रक्षा करने जुगे जुगे धराधामरे अवतीर्ण होइस प्रभु, जुगे जुगे धराधामरे अवतीर्ण होइस। हे भक्त वत्सल, तुमर श्री चरण रे मोर शत कोटि प्रणाम प्रभु, शत कोटि प्रणाम।
अंतर्जामी तुम्हें कौन मो मनर वेदना बुझी पारुना प्रभु मु कहीं तुम पाद पद्म को छुटी आसी तुम्हें किसी जानी पारुना प्रभु तुम भक्तर सत्य भंग हम से आशंकार तुम पाद पद्म को छुटी आसी दयामय तुम पाद पद्म को छुटी आसी बुध विप्र शपथ कथा तो तुम्हें सब जानिच प्रभु तुम भक्तर धर्म रक्षा कर प्रभु तुम भक्तर सत्य रक्षा कर प्रभु तुम भक्तर सत्य प्रभु तुम्हें किसी कहूना कहीं तुम्हें कौन मो कथा किसी शुणी पारुना प्रभु जदि शुणी पारुच तुम्हें कथा कह गोपाल कथा कह प्रभु कथा कह तुम्हें जदि कथा न कह तुम भक्तर वाक्य मिथ्या हो प्रभु तुम भक्तर वाक्य मिथ्या हो कह प्रभु कह ना प्रभु मो निकटरे चलना करना प्रभु मो निकटरे चलना करना कथा कह प्रभु कथा कह तुम्हें जदि कथा न कह तेरे आज मो अन्न जल परित्याग करी तुमको कथा कहवा पर्यंत तुम्हारे दुआरे पड़ी रही गोपाल तुम्हारे दुआरे सान विप्र उठ मु तुम कथा कहूँ उठ तुम्हें तो मोर प्रिय भक्त तुम्हें घर को जाई से मोर कथा कहुचे मु तुम साक्षी देवी हेले शुण मुझी किपर मु परा विग्रह विग्रह कौन चली चली जापर तुम्हें मो कथा मानी घर को फेरी जाओ बस मुझे स्वप्न सब कथा कह जाओ धन्य धन्य प्रभु धन्य तुम्हारी महिमा मो बड़ी पतित तुम दयार अंत नहीं प्रभु तुम दयार अंत नहीं प्रभु तुम दयार अंत नहीं कहते प्रभु विग्रह जदि कथा कहते तुम मो सहित चली जापर कहीं मो सहित कपट नक आपणकर दुई भुज धरी मुरली बदन श्याम सुंदर रूपे आसतु जगतवासी चलतु आपण विग्रह नुहति साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन श्रीकृष्ण साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन श्रीकृष्ण आपण को जीवा को आपण को जीवा को शुण विप्र मु तुम कथा रक्षा कर
तुम सहित मोर यही दुई भुजधारी श्याम सुंदर मुरली बदन रूप किंतु एक सत्य सत्य ता पुणी कौन प्रभु तुम्हें मोर आगे आगे चलो मु तुम पछे पछे जीवी हाँ प्रभु तुम्हें केवे पछकू चाहब ना बस जदि यह अमान्य कर तुम पछकू चाहब तेरे मुझे अटकी मु कथा देली गोपाल मु केवे पछकू चाहिबिनी गोपाल केवे पछकू चाहिबिनी हेले प्रभु आपण जे मो पछे पछे आसुचंती मु किपरि जानि पारिबी प्रभु मु किपरि जानि पारिबी तुम्हें मो पादर नुपुरर शब्द शुणी सब जापर बस मो पथरे भोग अर्पण कर कौन पार तो हाँ प्रभु पारिबी निश्चय पारिबी प्रभु निश्चय पारिबी आपण कथा को अक्षर अक्षर पालन करी गोपाल अक्षर अक्षर पालन करी जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल हरे कृष्ण सानविप्र भूमिकार मुग्ध होई लक्ष्मी सागर अनीश कुमार साहू 110 टंका पुरस्कृत कर जय जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रसाद नंद 100 टंका पुरस्कृत कर जय जगन्नाथ। चली
प्रभु अविश्वास करे प्रभु मते क्षमा करो प्रभु आपणक कथा को अवमानना करती आपण ये अटकी गले प्रभु मते क्षमा कर मते क्षमा कर प्रभु आपण न करे तुम भक्तर वाक्य मिथ्या प्रभु मो वाक्य मिथ्या जगत मत उपवास कर प्रभु जगत मत उपवास कर को जीवा प्रभु को जीवा उठ बस उठ तुम्हें मोर निर्देश लंघन कर तेणु मोर कथा रक्षा कर रोची तुम्हें जा तुम ग्राम तो खूब निकट तुम्हें घर को जाए ग्रामवासी मानक मोर आसबार खबर जन तुम साक्षी देवी परा जाओ जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल प्रभु आपण आसवा खबर यही मुहूर्त जाए मो ग्रामवासी मानक जन प्रभु आपण को निकट को से नहीं आसबी प्रभु आपण को निकट को नहीं आसबी जय गोपाल मोर आसुची प्रभु भाई माने ओ माँ माने अरे आस आस वृंदावन गोपाल ठाकुर आसी दर्शन करवा आस ए नागमुरी ए सातगढ़ी महाशय अरे आस आस वृंदावन गोपाल ठाकुर आसी दर्शन कर निज जीवन को धन्य कर अरे आस आस
ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ମଥାରେ ଟିପିଛନ୍ତି ନା ଭାତରେ ନାଲି ଅଦା ଏତେ ବସି ଯାଏ ସବୁ କଟା ଘରେ ଅଛି ନା ଜଣା କଣଟା ଅଛି ତୁ ଛା ନାଇଁ ପକେଇଦେଲୁ ଡାକି ଦଉନୁ ଭାଉଜି ତୁ ମତେ ବାড়ি ବାড়ି ଗାଧେଇ ଦବୁ ତୁ ଗାଧେଇ ଦବୁ ସେ ଗାଧେଇ ଦବ এই ওরে চতুর্মাসিয়া মকলে নাতরে দেখুছা ইয়া তু গুটকা খইনি খাই আন্দে দান্তরা দান্তরা আন্দ্রা কইলা হলা আপনি হি 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 ও ঘরে গানি আছি এই কথা মনে পড়ি কত দুঃখ আমার দুঃখ সারা গলা আসিতে আকর্ষণ aku ଟିକେ ଖସରେ ତଳକୁ জীবনে রাখিবি নকিলা নকি তুই আমি যে আমার হস্তক্ষেপ করিছু তোতে ভালো গুণ হবনি না আসলে পড়ি আর কি রচনে জানি কিরোসিনী পকা আমার নিয়া দৌড় বাড়ি কিরোসিনী পকা বলে কি হবে अरे तुम घर गला तो घर बाका बोली देखुना गोटे गाठी अच्छी अरे चाइना अरे तू कौन हेरे अपेक्षा पूरा गंजरे डाकिले एने जेते बेले देखु दिया दिन नहीं अरे पक्को जुगाई वो मोर निया दे दे बगा नकीला पता नहीं यो मन के दुख नहीं ना नकी कारण मुझे चेष्टे बोल पे तुम चेष्टे बोलो लग रही है ये नीचे मत जमले दिखाऊं का तुम्हें घर की बोला तुम्हारे फाका बोलते मुझे যমরাজ আইলে না কি যমরাজে মন মকদমে তমে নাক ভଳି ରହିଥା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଡେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ମଲା ବେଳକୁ ଯମରାଜ ଆଇଲେ କିରେ ଦିବି ଦେଲ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିନି କଣ ଠିକ ନାକ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିଆସିଲି ଦିବି ତେଲ ବୋଧେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲ କିଏ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେଇଁ ଛଇଁ ଥିବ କିଏ ନା ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ଜାଣିଲ ଓ ନାକ ଭଳି ଅମୁଲ ନଡି ଖାଇ ପୁରା ତ ହୁଁ ହେଇଗଲା ନା ଆମ କଥା କାହିଁ ବୁଝିବ କଣ କହିବା କଥା କୁହ ତାମାନେ ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ଆଉ କଣ ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇବି ନା କଣ ଓ ନାକ ଭଳି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଦରେ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖି ବିବାହ କରିବ ନା ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ ମରିବି କଣ? ପଛେ ସେଇ ନକ୍ଷୀ ମୁଁ କଣ ମୋର ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଏ ନାକ ଭଳି ଶୁଣ ନାକ ଭଳି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ତମର ଏ ଚାଲିଛି ପ୍ରହସନ ହଁ କଣ କୁହ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖବର ରଖିଲଣି ଗୁଜବ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କଣ ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ଜାଣିନି ନା ଶୁଣିନି କିଛି ଜାଣିନ ନା କେଉଁ କଥା ଆସି ତିଳରୁ ତାଳ ହେଲାଣି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ନଡିଆ ଗଛରେ ନେମ୍ବୁ ଫଳିଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାକ ଭଳି କଣ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟୋକା ଗୋସେଇଁ ହଁ ହଁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି କୁଡି ଆଇଲେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ଏଟା କି କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଏଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିଥିଲି କି ଏ ବୁଝି ହଉଛା କଣ ହାତ ଭଳିଆ ନେଇଯିବା
अरे कहीं वृंदावन कहीं विद्यानगरी गोटे काठ पथर मूर्ति से पुणी चली चली आई साक्षी देवाक एगरा सब गुजब गालु भाविया कथा नुह बुझब नुहे नाकफड़ी कौन अरे गाँ सार लोक जाइकी देखी आसिलेनी से आखि खराब तम आखि भल अच्छी मो आखि भल अच्छी कि नहीं साथी साथी ये प्रमाण देखो आज्ञा देखो देखो आज्ञा मो आखि खराब कि ता आखि खराब गाँ लोक खराब आज्ञा विश्वास करेंगे ये जो जंत्र खंडिक मु 3 वर्ष लगे 1.5 वर्ष तले गली पड़ता मो आगे पैसा पैसा ना ये नकी दिन खर्च बाज हो मोरे कर से दिन ठार मुझे तथा विश्वास करना देखुना किए आप प्रमाण मिले देखुना मिछ कहूँ गाँ लोक आखि खराब ना मो आखि खराब और जदि तुम गाँ लोक देखी सी कुआड़े गला से डरा डाकू डाकू तम यात्रा सफल युवक हाँ मकदमे आमरी कथार साक्ष्य प्रमाण देवाई वृंदावन गोपाल ठाकुर आसी नुहतु मकदमे गोपाल प्रसादी फूल हे गोपाल हे गोविंद मकदमे এটা কোন কেনি মাটি বসে ধরি পকাইলি মু কিছু বুঝি পারু নাকফড়ি আজ্ঞা আরে আসো কোন ধইলে কোন আরে আসো আটো কেনি মাটি ঠোকিনা পিছলে মু কইলি জমরা জোতি মারি একটু আরে আসো কোন ছিল দেখি এই হাতে দেও না আজি যে মু এই কোন ছাটি ভিতরে পড়ি আরে ধরো ধরি ये गोपालंकर प्रसादी पुष्प प्रसादी पुष्प अरे मस्तक धारण कर निज जीवन को धन्य कर मस्तक केसी अच्छी मारी कौन आउती आगु मु जमा जानी नी आउती आगु कह के ले लोक इरे हे आगे आपण माने देखे मोर कहियाटा मोर भाउत नाकुआ ओटे गालुआटा बिली देखंतु आपण माने ये फूल एबे नगद कहा भाई छिड़े के आनी छी ये गालुआ टोका कौन कहूची कोन ना मु गोपाल ठो फूल आनी छी आ मोर किछि एतरे मन तो हरिया नै हेले बापा गोटिए कथा मन रखिता तो गोपाल फूल को आम और तते भी आम बोले बाबा तुम लो चल मकदमे आज्ञा आप आसतु वृंदावन गोपाल ठाकुर को दर्शन कर आपण जीवन को धन्य करूँ तुम्हें भी आस नाक बोली निज जीवन को धन्य कर आसतु आसतु नाक चलतु भक्त प्रवर तुम कथार साक्ष्य प्रमाण देवाई वृंदावन गोपाल ठाकुर आसछंती ए गाँ माटी आज पवित्र होईछि आम जीवन भी धन्य होईछि मु जीवी गोपाल को दर्शन करी एई पाप पंकिल जीवन को धन्य करी अरे नाकफड़ी आज्ञा अरे तुम भी आस दुआरे गोपाल को दर्शन करी तुम जीवन को धन्य कर मोर बहुत आस कौन कही गले मकदमे जानी परा मकदमे सब दे बुढ़ी तो का कौन गला गोपाल आसी अमुक आसी बुझली रे सान विप्लव यहाँ पर तू जमी गोटे कौन हाँटा बेले मन अरे ये तो जानी के बुझलु तू जमी गोटे भंड तो गोपाल ठाकुर से गोटे भंड देखुची इथे गोटे नीति नियम रे खाली भंडा भी चलुची खाली भंडा भी चलुची इरे हे हाथटा कौन एमती बंका गला कौन सीधा 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 ये दी हाथ कौन एमती मत मत तौटी गई छिपी जाउची मु तौटी पानी 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 के बोलो मकदमे ओ मकदमे पानी सामने विप्लव और सामने विप्लव पानी पानी
Nama Jaini Jaini Bapak Mungkin guru nak Mula kita kau ibarat ni bapak Tata kau sama ada sama Mau tadi kau gopal aku ni ada bapak ଗୋପାଳ କଣ ଆମ କରିବନି ତ? Kamu balik nanti ହେ ଭଗବାନ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। Saya mau gopal aku ni अपराधी गोपाल मु बड़ अपराधी आपण पाद पद्मे मु घोर अपराध से दिन से शपथ कथा को अवमानना करी मु घोर अपराध से दिन से शपथ कथा को मो भली पापी मुखर न शुणी आपण श्रीमुखर शुणी हे अधम माने मुक्ति पांतु हे अधम माने मुक्ति पांतु मु आपण महिमा रजनी आपण प्रति बहु कटुक्ति प्रकाश करुच्ची प्रभु आपण भक्त प्रति भी बहुत अपराध कर मत क्षमा कर दे गोपाल मत क्षमा कर मत क्षमा करे गोपाल मु आपण को चिन्ह न पारी बहुत कटु कथा कही आपण भक्त को अपमान करछि गोपाल मोहन सब हे गोपाल दयार सागर ए विश्व ब्रह्मांड रे जहा किछि घटुछि सब तुमरी इच्छा प्रभु तुमरी महिमा तुमरी दिव्य लीला किए बा बुझी पारे प्रभु दया करी से दिनर घटना सर्वसम्मुख रे प्रकाश करंतु प्रभु सर्वसम्मुख रे प्रकाश करंतु। हे भक्त प्रवर मोर कथा हुए तो मिथ्या हो पाए किंतु मो भक्तर वाक्य कदापि अन्यथा हो पारे ए कथार प्रमाण देवा मु एठाकु आसी साक्षी देवा साक्षी देवा जय जय गोपाल ठाकुर जय गोपाल ठाकुर आज मु सर्वसम्मुखें घोषणा करुच्ची मु मोर एकमात्र कन्या को यही सार्वभौम हस्ते बह देवी बोलक जाओ ए विभाग आयोजन कर नाकबड़ी जाओ तुम विभाग साहाय्य कर हे भक्त दुख हरि मोर अपराध मार्जना करंतु प्रभु मोर अपराध मार्जना करंतु आज ठारू आपण एठी रही एई सारा विप्रहस्तर पूजा ग्रहण करी साखी गोपाल नाम नामित होई एई भक्तजन मानक उद्धार करंतु कुहंतु सर्वे जय श्री साखी गोपाल जय श्री साखी गोपाल दर्शन कर जीवन